so many people. Millions of Christians take part in the sacrament of marriage. So why is marriage so important to so many people? Let us ask a priest for this question. Father, I have a question regarding marriage. Father, ano man marriage? Para na po, ang marriage sa sakramento bitaw na sa kabay o sa kalalaki, upang mag-uban sila sa ubangan sa kasensya sa Ginoo, mag-ipon sila sa hangtod sa kaluran. Thank you, Father. Now, as of this time, I will interview a couple who will have been married this time tomorrow. Let's go. I have a couple of questions regarding marriage. I understand that you're going to get married this time tomorrow, right? Now, ano man magpakasal mo? Then, ano man po magpakasal mo diri sa simbahan nga, pwede mo po magpakasal mo sa sibil, di ba? Advantage ng simbahan na mag-promise witness God ba dito sa mayor pwede man pero atong promises sa tao na po mayor dire kay among kasaluma kay mag-promises may church sa Ginoo diba. Thank you. See you tomorrow. There you go. Zamboanga del Norte Hospital here in Cadicola City, where pag-interview that some patients out there, and hopefully guys, makakuha sa information about the anointing of the sick. My God. relative or something, ano man yun, magtawag mo sa pare, ano man yun, magtawag or something, ano sa pare na tawag. Kung sila yung makuha na to, sir, sila yung nangyayip, about as a Catholic, sir, sila yung point of view, ano man, para lang sila na-save ang internet, or ano sir, yung point of view about it. Ano? Turun naman natin, kita nagbuong yan. Kinahanlan kita yan. So, sir, kailangan din magtawag ng mga panig sa situation. So, sir, kailangan, kung if ever, sir, kung ano ba ito, ano man doon nga, ano mga tao nga, mga malay, kasi ano, sir, nga, mostly, sir, hindi man Chris or
tawag mo for sa doctor mo dun. Doon mo, kung naiiyanan sa dito mo, labang mo kayo nga o punta mo pa sa mga kasi ito, Very interesting question. Thank you for the information that you gave to us, sir. Thank you very much. God bless you. Julia, dali yan. Ano yung live? Cut na rin. Cut na. Thank you.